Hello, everybody. Saludos a todos. Today, we will talk about poetry. Vamos a hablar sobre poemas. The meaning of words in poetry. Lo que significa algunas palabras en algún poema. So we have a guiding question. Tenemos una pregunta guía. Where can your imagination take you? ¿Hacia dónde su imaginación lo puede o la puede llevar? So what we should ask us is, what is imagination? La pregunta sería, ¿qué es imaginación? So what is imagination for you? ¿Qué es para ti imaginación? Think about it for a moment. Piensa por un momento. Look at her face and look at this light bulb and look at everything like this. She said like it has a plan. Mira su cara y mira esta luz, ¿verdad? Esta bombilla con todas las cosas que ella puede pensar y todas las cosas que estaría pensando. Look at this little boy, he's doing like yoga, ¿verdad? Este niño está haciendo como yoga. Y mira todas las cosas que él está imaginando. Look at all the things he's thinking about. Everything he's imagining. Look, a hamburger. I see here a football. I see here paint. Look, a cupcake, an iPad. Look, another light bulb over here. Veo por aquí un teléfono, un hamburger, fútbol. Maybe these are his family, his mom and dad. A lo mejor esa es su familia. So when we imagine it, we can think about a whole bunch of stuff. Cuando nosotros imaginamos, podemos imaginar 20 millones de cosas. So imaginación, is making a picture in your mind from something that you can't already see. Imaginación es haciendo como una foto en tu mente de algo que tú todavía no puedes ver. You use your imagination when you realize or make a picture in your mind. Tú usas tu imaginación cuando, ¿verdad? Tú visualizas o haces una imagen mental de alguna cosa que tú quieres ver. Some things you might visualize, alguna cosa que tú puedes visualizar. How the character of a book looks. Ve cómo un personaje de un libro se ve. Por ejemplo, si solamente están las palabras del libro y no hay láminas, pues tú te puedes imaginar cómo se vería ese personaje. A new kind of animal you made up in your mind. Un nuevo tipo de animal que tú te imaginaste, que tú creaste. The storyline to a book you are writing, ¿verdad? Como esos cuentos que ustedes escriben, like Kalani, that she likes to write stories, right? She imagines it and then she puts it down in words. Kalani se lo imagina y entonces lo escribe. How can you use imagination to figure out the meaning of words? ¿Cómo ustedes pueden utilizar su imaginación para, ¿verdad? Verificar o poder pensar en el significado de las palabras? You can use your imagination to figure out the meaning of words by looking at context clues. This means that you look for other words in the story to figure out what it is about. Esto significa que tú usas tu imaginación para verificar el significado de una palabra cuando ya tú conoces otras palabras en el cuento. Ve y trata de adivinar qué es lo que esa nueva palabra para ti significa. This means, you see, you can use the words you know to figure out the ones you don't. Como les dije anteriormente, esto significa, ustedes utilizan las palabras que ya conocen para tratar de verificar las palabras que ustedes no conocen. By using your imagination, it's easier to figure out the meaning of words by thinking of things you already know. Tú puedes utilizar tu imaginación y es más fácil poder imaginarse el significado de las palabras tratando de pensar en las palabras que ya usted conoce. So we're going to read a poem, and the poem is called A Box of Crayons. Nosotros vamos a leer ahora un poema, y ese poema se llama Una caja de
crayones. But before we read the poem, I just want to show you some vocabulary words of some words that you might not know. Okay, and I want to give you this information so that you can figure out the meaning of other words. Les voy a dar el significado de otras palabras para que puedan verificar otras palabras en el poema. Okay, so what you will see here is the word and a picture of the word. Lo que van a ver aquí es la palabra y una lámina de esa palabra. So let's start with these two words. We have rainy and dreary. So rainy, sí, lluvioso, y dreary is like sad, like dull, like gray. Travel, viajar. Silky is like a silky scarf, or you guys know like silky chocolate fudge. Es como, ¿verdad? Como una tela suave. Oh, ustedes se imaginan el chocolate así suavecito, que uno se lo coloca así encima del mantecado. That silky chocolate. Well, imagine that about silky. And then we have sand, arena. If you go to the beach, you can find some sand. Drum, and a marching band, una banda marchando. So now let's go ahead and read the poem. Oh my God, look at that huge box of crayons. Look at that crayon box. It's in the city, right? Whoever made this box of crayons was very creative. This person used their imagination to make a huge box of crayons. Let's begin reading. Vamos a comenzar a leer. A box of crayons. Una caja de crayones. A box of crayons is the sun on a dreary, rainy day. You can draw a hot air balloon and travel far, far away. La caja de crayones es como el sol en un día triste o lluvioso. You can draw a hot air balloon. Puedes dibujar un globo enorme y viajar bien, bien lejos. You can draw a beach. Pueden dibujar una playa. And play in the silky sands o jugar en la arena suave. You can draw a drum, pueden dibujar un drum, and play in a marching band y jugar en una banda o marchar en una banda. With crayons, you can always create. Con crayones, siempre pueden crear something exciting, something great. Algo emocionante, algo grandioso. So I'm going to read it again in English so you can just hear it all in English. A box of crayons is the sun on a dreary, rainy day. You can draw a hot air balloon and travel far, far away. You can draw a beach and play in the silky sand. You can draw a drum and play in a marching band. With crayons, you can always create something exciting, something great. And this poem was written by Isaiah Knowles. Este poema lo escribió Isaiah Knowles. Your assignment, su tarea. Routine writing, la escritura rutinaria. What is the meaning of the phrase, a box of crayons is the sun on a dreary, rainy day, in the first two lines of A Box of Crayons? So lo que van a hacer es, ¿qué significa esa frase? A box of crayons is the sun on a rainy, dreary day. ¿Qué significaba esa parte del poema? ¿Ok? ¿Qué ustedes piensan que significa esa parte del poema? You can write it, or you can go ahead and you can do it in the Google Classroom, or you can write it on Class Dojo. Send me a picture, and if you can draw a box of crayons, or what does a box of crayons mean to you,
Si pueden dibujar una caja de crayones o que una caja de crayones significa para usted, that would be great. Eso sería, mira, grandioso. Okay, so I'm very excited for this assignment. Like, out of all of the assignments, I love this one the most. Estoy bien emocionado por esta tarea y de todas las tareas, esta es la más que me encanta. Así que please use your creativity, usen su creatividad, and I'm excited to see what you guys will deliver. Estoy, ¿verdad?, ansiosa por ver si ustedes van a dibujar.